अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसका सबसे बड़ा गुनाह था। किस वजह से कत्ल किया उसने अपने भाई का? वेरी गुड, हसद और जलन की वजह से काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। उसके बाद हमने किसका किस्सा सुना? नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल दावत दी? 950 या 950 साल। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए? 12 लोग मुसलमान हुए। जब अल्लाह ताला ने अजाब के बारे में बताया तो क्या इशारा दिया कि क्या होगा? तो समझ लेना कि अजाब आएगा, तन्नूर में से पानी उबलने लगेगा, तो समझ लेना कि अजाब आएगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या बनाने का हुक्म दिया था? कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। कश्ती में कौन कौन सवार थे? शिर्क को डालना, लोगों के दरमियान शिर्क को पैदा करना, लोगों को अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत लोगों के हाथों से करवाना। तो शिर्क कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह? कबीरा। कबीरा मतलब क्या? कबीरा और सगीरा। कबीरा मतलब क्या? बड़ा, सबसे बड़ा गुनाह। कबीरा मतलब बड़ा गुनाह, सगीरा छोटा गुनाह। कबीरा किसको कहते हैं? बड़े गुनाहों को। सगीरा किसको कहते हैं? छोटे गुनाहों को। कबीरा मतलब बड़े गुनाह, सगीरा मतलब छोटे गुनाह। कबीरा गुनाह में टॉप लिस्ट पर आता है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। दूसरा आता है माँ बाप की नाफरमानी करना। नाफरमानी मतलब वेरी गुड, अच्छा बर्ताव ना करना, उनकी बात ना सुनना, उनके अगेंस्ट जाना, इसको बोलते हैं नाफरमानी करना। तो ये दो चीजें आती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट गुनाह, शिर्क। ठीक है, शिर्क इंसान कैसे, कब, कहाँ करता है? बोलो कैसे करता है? एनी आइडिया? अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 99 नेम्स हैं। 99 नेम्स कौन से हैं? सिफाती नाम है, मतलब अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज हैं वो नाम है 99। अल्लाह ताला का जाती नाम एक है, और वो कौन सा है? अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला की जो जो क्वालिटीज है, हम इबादत अल्लाह ही की करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात में एक चीज आता है, या अलीमो, इल्म के दरवाजे खोलने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो जब हमारी एग्जाम होती है, हम अपनी पेन लेकर जाते हैं किसी आलिम के पास, किसी मौलाना के पास, कि मेरे पेन पे दम करके दे दो, एग्जाम अच्छी जाए। होता है ऐसा? कभी कभी सुने हो? लेके जाते ना, पेंसिल पे दम करके दो, पेन पे दम करके दो, ताकि एग्जाम अच्छी जाए। तो अल्लाह ताला का नाम ही अलीम है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, इल्म के दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन अल्लाह को पुकारने के बजाय हम किसी मौलाना के पास या किसी आलिम के पास या किसी जो दीन का इल्म रखता है उसके पास हम जाते हैं कि दम करके दो, मेरी एग्जाम अच्छी जाए। अब पेन पर दम करके एग्जाम अच्छी लिखना है, स्टडी करके अच्छी लिखना है? हम लोग स्टडी नहीं करते। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, दरगाह में जाकर धागा बांध कर आते हैं एग्जाम अच्छी जाना करके, या फिर लॉक लगा कर आते हैं एग्जाम अच्छी जाना करके, या फिर मन्नत मांगते हैं, पैसे चिपका के आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सिफात में हम शरीक कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? शिर्क हुआ। फिर उसके बाद कोई मुसीबत आ पड़ी। एक जाती नाम है अल जब्बारू, या जब्बार, सुने हो? या जब्बार यानी कि टूटे बिगड़े हुए कामों को सही करने वाला। तो कोई प्रॉब्लम आई, हम कहीं अटके, या फिर
کچھ پنشمنٹ ملنے والی ہے، کچھ تو ہوا ہے جس سے ہمیں پرابلم آنے والی ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی کو جا کر مسکا مارتے ہیں، بہن کو جا کے مسکا مارتے ہیں کہ ہیلپ کرو ہیلپ کرو ہیلپ کرو. تو اس سے پہلے کس کو مسکا مارنا؟ الجبار، اللہ کو، کہ اللہ تو تو جبار ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا ہے، تو میری مصیبت کو آسان فرما. تو ہم ڈائریکٹلی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن صفات میں ہم بہت جگہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں بہت جگہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اسٹڈی ہو، ایگزام ہو، کچھ بھی ہو، ہیلپ کس کی مانگنا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی اور کی ہیلپ کے لیے نہیں رکھنا. اللہ ہیلپ کرنے والا ہے بولنا. اللہ ڈائریکٹ آ کر ہیلپ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا. ان کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہو. 1% رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے دل میں شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ یا بندی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب ہمارے اسکولس الگ الگ رہتے ہیں، کوئی کرسچن اسکول جاتا ہے، کوئی ہندو اسکول جاتا ہے. تو جو اسکول ہے اس حساب کی تعلیم آپ لوگوں کو ملتی ہے. کرسچن اسکول سینٹ جوزف، سینٹ پالس، تمہاری کون سی؟ تمہاری بھی کوئی کرسچن اسکول ہے نا. جو بھی کرسچن اسکول جاتے ہیں وہاں پہ کیا دکھاتے ہیں آپ کو؟ جیزس کرائسٹ، گاڈ سکھایا جاتا ہے نا. مریم گاڈیس، وہ گاڈ ہے کر کے ان کے سامنے عبادت کرنا سکھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچپن سے ہمارے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، کون ہے کر کے سکھایا جا رہا ہے. جیزس کون ہے کر کے سکھایا جا رہا ہے، گاڈ ہے کر کے سکھایا جا رہا ہے. تو اب ہمارے دماغ میں کیا بڑھتا ہے کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیزس کی مورتی سامنے نظر آ رہی، تو ہو نہ ہو یہی گاڈ ہے. بچوں کے دماغ کو وہ بات فٹ ہو جاتی کہ ہو نہ ہو یہی اللہ ہے. ایک بچی آتی تھی میرے پاس سینٹ جوزف کی، وہ کنفیوز رہتی تھی ہمیشہ کہ آپ سکھاتے ہو یہ چیز، اسکول میں سکھاتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ تو دکھتا ہی اللہ دکھتا بھی نہیں، تو کس پر یقین کرنا میں؟ مطلب کہاں نہ کہاں اس کے دل میں ڈاؤٹ آیا نا. تو اس کے لیے بچپن سے یاد رکھنا کہ اللہ کون ہے؟ جو نظر نہیں آتا لیکن ہمیشہ ساتھ رہتا. جیزس کون ہے؟ اللہ کے ایک نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے ایک نبی. لیکن کرسچینٹی والے کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ ان کے خدا ہے. ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھتا نہیں ہے لیکن ہر وقت موجود ہوتا ہے. ہندو اسکولس میں آپ لوگ گئے تو وہاں پر کیا سکھاتے ہیں؟ پرارتھنا کرنا سکھاتے ہیں، مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنا سکھاتے ہیں. اب بچے بچپن سے اسی کے لیے ٹرین ہو جاتے ہیں، اور اسکول میں جو سیکھتے ہیں وہ زیادہ دل میں بیٹھ جاتا ہے نا. پہلے اپنے دین کو امپورٹنس دینا. اسکول میں جو سکھا رہے ہیں اسٹڈی کے حد تک اوکے، بٹ یہ ساری چیزیں نا اس کو دل میں اترنے نہیں دینا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. 3 دن سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک شامل کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، جیزس ہو، میری ہو، یا پھر کوئی بھی مورتی ہو، کوئی بھی اسٹیچو، اگر ان کو ہم شامل کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک. شرک کون سا گناہ؟ کبیرہ گناہ. اور جب بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کی جنت میں انٹری نہیں ہوتی. اور جنت کیسی چیز ہے، کیسی جگہ ہے؟ بہت زیادہ خوبصورت ہے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اتنی خوبصورت. کبھی سوچے ہو کہ کرسٹل پہ چلو گے، کبھی سوچے ہو کہ پرلز کے پتھر ہوں گے، خوبصورت محل ہوں گے، ہر گھر کے سامنے نہر بہتی ہوگی. اگر گوا بھی کبھی گئے تو بیچ کے پاس ریزورٹ ہے، گھر ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سامنے پانی ہے نا، ندی. یا پھر کسی ایسی جگہ گئے جہاں پر ندی ہے تو ندی کے سامنے کا کاٹیج بک کر رہے ہیں وہاں رہنے کے لیے، بیکاز نظارہ اچھا لگ رہا ہے. تو پانی سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے گھر کے آگے ایک ایک نہر رکھی ہوئی ہے. تو اتنا اچھا نظارہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو ہم جنت سے کٹ آف ہو جائیں گے. پہلے جنت کے بارے میں اچھے سے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد میں جہنم میں انٹری کرتے ہیں. بتاتی ہوں کہ جہنم کتنی خطرناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہنم جتنا جنت ہم سن رہے ہیں اس سے کئی زیادہ ڈینجرس جو ہے وہ جہنم ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی ڈینجر جگہ ہے. اور جہنم کی سب سے ہلکی سزا کون سی ہوگی؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ پکتا رہے گا. اتنا گرم جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ کیا ہوگا؟ جیسے پانی بوائل ہوتا رہتا ہے نا، ویسے دماغ بوائل ہونے لگے. یہ سب سے سادی سمپل سزا ہے. تو سوچو کہ ہائیسٹ سزا کیسی ہوگی. یہ ہلکی سزا ہے. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینا کہ کہیں میرے سے شرک تو نہیں ہو رہا،
कहीं मेरे से गुनाह तो नहीं हो रहा, कहीं मैं अल्लाह के सिवा किसी और के आगे मेरा ध्यान तो नहीं जा रहा। अब आप लोग कार्टून देखते हो, भीम कौन कौन देखता है? नहीं देखता? देखते हो कि नहीं? कार्टून देखने के बाद दिमाग में क्या आता है कि हम ऐसे यहाँ पे तिलक लगाएंगे, लड्डू खाएंगे तो ताकत है। लड्डू नहीं खाने वाले बच्चे भी लड्डू खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि कौन खा रहा है? भीम खा रहा है। इसके लिए नहीं खाने वाले भी वो लड्डू खाते हैं। तो वो देख देख कर हमारे दिमाग में क्या आता है, उसके जैसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम वैसा करते करते धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आने लगता है, फिर शिर्क आने लगता है। तो इसके लिए कोई भी चीज को दिल दिमाग पे हावी होने नहीं देना। कार्टून की हद तक, उसको अपनी जिंदगी नहीं बना लेना, है कि नहीं? और कौन सा कार्टून है? हाँ, डोरेमोन के पास क्या है? गैजेट है। आप लोग क्या सोचते हो, मुझे भी एक गैजेट मिलना है ना, है ना? वही ख्याल आता हमारे दिमाग में। लेकिन अल्लाह ताला इतने सारे गैजेट्स दे, उसका ख्याल नहीं आता, क्योंकि दिखते नहीं हमें तो हमें यकीन नहीं होता। तो ऐसी चीजें देख 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 कर हमारे दिमाग में क्या होता है, अल्लाह से दूरी पैदा होती है। आप लोग कार्टून्स देखे तो ऐसे कार्टून्स देखना जिसमें दीन भी सिखाया जा रहा है, जैसे कि कौन सा अब्दुल बारी है ना, और कौन से हैं इस्लामिक कार्टून्स होते हैं, वो देखो। ऐसे मत देखो जिससे दिल में शिर्क आने लगे। इसके भी सब फ्रेंड्स मिले यहाँ से, ठीक है? तो ऐसी चीजें नहीं देखना जिससे हमारे अंदर हमें डायरेक्टली शिर्क नहीं आता। शैतान क्या करता है, कल कैसे समझाई मैं, जस्ट वो क्या आइडिया दिया, क्या बनाओ, तस्वीर बनाओ। तस्वीर बनते 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 इंसान शिर्क में मुब्तला हो। तो वैसे ही कार्टून देखते 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 धीरे धीरे हम लोग उसमें, हमें समझ में नहीं आता कि हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन धीरे धीरे होते रहते हैं। तो ये शैतान की साजिश रहती है। तो जो शिर्क करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कार्टून के जरिए हो या फिर मोबाइल के जरिए हो या स्कूल्स के जरिए हो, जहाँ भी हो, शिर्क से बचना चाहिए। शिर्क से अगर आपको कंपलसरी चर्च लेकर जाया जा रहा है तो अगर आप मना कर सकते हो तो मना करो, मत जाओ। मजबूरी है, जाना पड़ रहा है तो जाकर वहां अपना सर नहीं झुकाना, यकीन नहीं करना कि वो अल्लाह है। समझ में आ रहा है? इन चीजों से खुद को क्या करना, परहेज करना। जितना बच सकते हैं उतना बचना। अब इंसान जब अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है तो उसको 6 चीजों पर भी यकीन रखना चाहिए। इसको बोलते हैं अकाइद। क्या बोलते हैं इसको? अकाइद, ठीक है? ये 6 चीजें हैं, बिलीव्स, यकीन रहना इन चीजों पर। कौन कौन सी 6 चीजें हैं जिस पर यकीन रहना? पहला, अल्लाह पर यकीन रहना। दूसरा, फराइज नहीं पूछ रही मैं, अकाइद पूछ रही हूँ। अल्लाह पर यकीन रहना। दूसरा किस पर यकीन रहना? किसके ऊपर यकीन रहना? वो तीसरा होता है आसमानी किताबें। रसूलों पर, आसमानी किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, और तकदीर पर। 6 चीजों पर हमारा यकीन रहना, इसको बोलते हैं अकाइद। क्या कहते हैं इसको? अकाइद। अल्लाह पर यकीन रहना, रसूलों पर यकीन रहना, आसमानी किताबों पर यकीन रहना, फरिश्तों पर यकीन रहना, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर। अच्छा बुरा जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। अब अल्लाह के बारे में तो हम सीख चुके हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह हमें कितना प्यार करता है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। फिर फरिश्तों के बारे में भी सुन चुके हैं। फरिश्ते कौन है? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। फरिश्ते कौन है? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। अल्लाह ने उनको अपने नूर से पैदा किया है, ठीक है? और फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते क्या करते हैं? जितना अल्लाह बोलता है उतना ही करते हैं। अपना दिमाग लड़ाकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते फरिश्ते। और फरिश्ते कुछ बहुत बड़े हैं फरिश्ते, जैसे कि समंदर पर जो फरिश्ता है वो क्या करता है, पानी कंट्रोल में किस तरीके से रखता है? नहीं, एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसके नाखून के अंदर पूरे समंदर का पानी फिट हो सकता है, इतना बड़ा है। और एक फरिश्ता किस चीज पर मुकर्रर है?
समंदर की, जोर से बोलो, समंदर की लहरों पर। जब वो पैर रखता है तो समंदर की लहर बाहर आती है, जब वो पैर उठाता है तो अंदर जाती। अगर वो ये प्रोसेस बंद कर देगा, पानी अंदर बाहर करना अगर वो बंद कर देगा तो क्या होगा? सारी दुनिया जो है वो पानी से भर जाएगी। एक फरिश्ता ऐसा है जो हवा और बारिश का इंतजाम कर रहा होता, बारिश का लाना, हवा, लोगों तक हवा पहुंचाना, ये उसका काम। एक फरिश्ता रिज़्क़ लेकर आता है, रहमत लेकर फरिश्ते आते हैं। तो हर एक फरिश्ते जो है अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं। तो हमें इस बात का यकीन रहना, हमें फरिश्ते नज़र नहीं आ रहे तो हम क्या सोचते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है ना। अच्छे काम और बुरे काम लिख रहे होते हैं। अभी आप यहाँ बैठकर इधर उधर देख रहे हो, बैग से खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो वो भी नोट हो रहा है। बारीक बारीक चीज़ जो हमको याद भी नहीं रहती वो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फरिश्ते हैं। फिर उसके बाद रसूल। रसूल कौन है? अलैहिस्सलाम ने, रसूल यानी सारे रसूल जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, टोटल कितने हैं? 1 लाख। कितने नबी आए? 1,25,000। कितने नबी? 1,25,000 नबी, जिसमें से सिर्फ 25 का जिक्र कुरान में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो इन तमाम रसूलों पर यकीन रहना कि कितने नबी हैं, कितने अंबिया कराम हैं, सब पर हमारा यकीन रहना कि सब लोग दीन की दावत लेकर आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना। तो ये सब नबी हैं, सब पर हमें यकीन रखना कि हाँ ये सचमुच में थे। जैसे हम कोई कार्टून में देखकर यकीन करते हैं ना कि हाँ ये सच में था, तो यह तो हम देखे नहीं, लेकिन अल्लाह बोल रहा है कुरान में। कौन बोल रहा है? तो इस पर यकीन करना कि नहीं करना? करना ना। तो ये इस पर भी यकीन रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आसमानी किताबों पर यकीन रखना। आसमानी किताबें यानी कि क्या? तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 किताबें मशहूर है, लेकिन इससे पहले सहीफे उतरा करते थे, ऐसे तख्त, ठीक है, ऐसे उतरा करते थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास उतरा करते थे। लेकिन 4 आसमानी किताबें कौन कौन सी? तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। अच्छा, तुम लोगों की एक एक्टिविटी ये रहेगी, तौरात कौन से नबी पर आई, जबूर कौन से नबी पर आई, इंजील कौन से नबी पर आई और कुरान कौन से नबी पर नाजिल हुई, ये ढूंढ कर लाना तुम लोग। क्या एक्टिविटी रहेगी? तौरात कौन से नबी पर नाजिल हुई, जबूर कौन से नबी पर, इंजील और कुरान। कुरान किस पर नाजिल हुआ? ये तो इजी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए। तो ये 3 किताबें कौन लेकर आए, आप ढूंढ कर लाओ। होमवर्क है तुम्हारा, क्या होमवर्क है? कौन कौन सी किताब? ये। उसके बाद आसमानी किताबों पर यकीन रखना, लेकिन कुरान पर इस बात का यकीन रखना कि कुरान में क़यामत के दिन तक कमी और ज्यादती नहीं आ सकती, ठीक है। कुछ भी चेंज हम नहीं कर सकते कुरान में, क्योंकि कुरान को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि उसमें ना चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि अभी एग्जाम्पल सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अहद, समद, यलिद, हाँ, और यूलद और अहद क्या है? चारों वर्ड्स सेम जैसे साउंड कर रहे हैं ना, राइमिंग वर्ड्स है। वैसे ही सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है। सब में क्या है? रहीम, नस्तईन, यौमिद्दीन, क्या है? ये भी एंडिंग के वर्ड्स, राइमिंग। तो पूरे कुरान में टटोल कर देखो, हर एक आयत का एंडिंग राइमिंग वर्ड्स है और मीनिंग भी चेंज नहीं हो रही है। अगर हम कोई राइमिंग वर्ड लेके कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो मीनिंग्स क्या हो जाती है? ऊपर नीचे चेंज होती है, लेकिन कुरान में चेंज होता है नहीं। तो अल्लाह ताला चैलेंज करके बोलता है कि ऐसी एक आयत लिख के दिखाओ तो मैं मानूंगा। लेकिन कुरान का ये जो चैलेंज है कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सका, कोई भी जीत नहीं सका। तो कुरान एक इतनी खूबसूरत किताब है। कुरान में पूरी दुनिया समेटी हुई है।
اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن میں فزکس ہے، قرآن میں کیمسٹری ہے، قرآن میں بایولوجی ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں سارے جغرافیکل فیچرز ہیں، زمین کے، آسمان کے، سب کچھ۔ قرآن میں دروازہ کیسے کھٹکھٹانا ہے وہ ادب ہے، قرآن میں کسی کے گھر جائیں تو کیسے جائیں وہ ادب ہے، قرآن میں عورت گھر سے باہر نکلے تو کیسے نکلے، قرآن میں بچوں کو کیسا ٹریٹ کریں وہ بھی ہے، قرآن میں غصے کے بارے میں ہے، قرآن میں جھوٹ کے بارے میں، قرآن میں ہر ایک چیز ہے۔ قرآن دکھنے کو جتنی چھوٹی ہے اتنا ڈیپ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا میسج رکھا ہے۔ تو جو جتنا قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا اس کو مزہ آتا ہے۔ تو قرآن دکھنے کو تو چھوٹی کتاب ہے لیکن اس میں ساری دنیا کا نچوڑ دیکھو گے تو اس میں فزکس ہے، فزکس کسی بھی کتاب میں ہو سکتا ہے۔ زمین جب اپنے اندر سے ساری چیزیں نکال کر باہر پھینکتی ہے تو زمین کے اندر کیا کیا ہے یہ چیزیں سورہ زلزال میں آپ کو ملے گا کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے، سونا ہے، مائنس ہے، سب کچھ کیا ہے، وہ ساری چیزیں نکلیں۔ سورہ احزاب میں آپ کو ملے گا کہ ڈور کس طریقے سے کھٹکھٹانا ہے، سورہ احزاب میں یہ چیزیں بتائی گئی۔ سورہ نساء میں یہ بتایا گیا کہ کوئی یتیم ہے جس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ نکال لینا، اس کا کیا گناہ ہے، لیڈیز کے ساتھ ٹریٹ کیسا کرنا ہے، عورتوں کو کس طریقے سے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہر ایک سورے میں ایک ایک چیز بہت ہی اچھی طریقے سے کھول کھول کر سامنے رکھی گئی۔ تو جو جتنا قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا وہ اتنا قرآن کا مزہ لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے کیا بتایا تھا، کیا ہے سورہ فاتحہ، اللہ اور بندے کے درمیان بات کرنا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا بندہ میری اور زیادہ تعریف کر رہا ہے۔ پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہمیں جھوٹ بولتے ہیں نماز میں بھی، ہم اللہ کی تو عبادت کرتے ہیں لیکن مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں نہیں، ہر ایک کے سامنے مدد مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہم نماز میں اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ خوش ہو کر کیا کہتا ہے کہ بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تب ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، مطلب کیا، ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ تو جب ہم نماز پڑھتے وقت یہ فیل کر کے پڑھیں گے نا کہ دیکھو اللہ سن رہا ہے، رپلائی کر رہا ہے، تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہوں گے، تب سمجھنا کہ قرآن میرے سمجھ میں آنے لگا ہے اور نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو جتنا قرآن کو سمجھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ 4 آسمانی کتابیں اور اس کے علاوہ جو صحیفے بھی اترے ہیں ان سب پر یقین رکھنا۔ آخرت کا دن کیا ہے، قیامت کا دن۔ کیا ہوتا ہے قیامت کے دن، 1 by 1 بولو، قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے قیامت کے دن، کیا ہوتا ہے قیامت کے دن، اینی آئیڈیا کیا ہوتا ہے قیامت کے دن؟ ویری گڈ، مردے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ زمین کیسی ہوگی، زمین کیسی ہو جائے گی ساری، نہیں، زمین کیسی ہو جائے گی، جنت کا نہیں پوچھ رہی میں، قیامت کے دن زمین کیسی ہو جائے گی، چپاتی دیکھو، چپاتی کی طرح پوری زمین پلین ہو جائے گی، نہ کوئی گھر رہے گا، نہ کوئی ٹری، نہ کوئی بلڈنگ، کچھ بھی نہیں۔ ہوا اتنی تیز ہونے لگی کہ سارے لوگ جیسے کیڑے اڑتے رہتے نا ہوا میں ویسے اڑنے لگے، لوگ کیڑوں کی طرح، سورہ القاریہ میں آتا ہے کہ لوگ پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ سب کوئی جو جتنے پرانے لوگ جو مر گئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، سب سے پوچھا جائے گا، سب سے سوال کیا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، علم کتنا سیکھا، اس پر عمل کتنا کیا، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، اپنا وقت کہاں لگایا۔ تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تب ہم کیا بولیں گے، پینسل سے کھیلتے بیٹھے تھے ہم لوگ، سو رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے تھے، جب علم سکھایا جا رہا تھا، تب یہ بولیں گے نا اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک باریک چیز کا سوال کرے گا۔ پھر اگر کسی نے کسی کو ذرا بھی تکلیف دی ہو، تکلیف پہنچائی ہو، ذرا بھی کچھ بھی کیا ہو، تو ان کو کیا کیا جائے گا، یا تو ان کو سزا ملے گی یا تو جزا ملے گی، یا تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا تو
या तो जन्नत में डाला जाएगा, या तो जहन्नम में या तो जन्नत में। और जहन्नम कैसी होगी उस वक्त? 70,000 फरिश्ते जहन्नम को जंजीरों से जकड़े होंगे, मतलब बांध कर लाएंगे। 70,000 मतलब अरबी में एक ऐसे हम बोलते हैं ना, मैं 10 बार बोली तुम्हें समझ में नहीं आता, 1000 हम गिन कर 10 बार नहीं बोलते, जैसे वैसे ही बोलते हैं 10 बार बोली, तो वैसे ही अरबी में 70 का वर्ड यूज किया जाता है। तो 70,000 से ज्यादा फरिश्ते भी हो सकते हैं, 70,000 से कम फरिश्ते भी हो सकते हैं। तो इतने फरिश्ते जहन्नम को जंजीरों में पकड़ कर लाएंगे। जहन्नम आपे से बाहर होते में कंट्रोल में नहीं आ रही होगी, बोलते रहेगी कि कौन है वो लोग जो दुनिया में गलत काम करते थे, दुनिया में नाफरमानी करते थे, शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे, लाओ मेरे अंदर डालो उनको जल्दी, मैं इतने दिनों से उनके लिए भड़कती आ रही हूँ। तो फरिश्ते उठाकर उनको जहन्नम में फेंक देंगे, आग में फेंक देंगे। सोचो अगर तुमको आग में फेंके तो क्या होगा? पूरा जल जाएंगे ना, पॉपकॉर्न की तरह पॉप हो जाएंगे या फिर पकोड़े की तरह तले जाएंगे। इस तरीके से आग में फेंका जाएगा। तो इतने फरिश्ते, इतना आग जो है वो गुस्से में होगी। एक तरफ जन्नत भी होगी, एक तरफ जहन्नम भी होगी। अगर आपको जन्नत में जाना है तो दुनिया में शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, मस्ती नहीं करना, नाफरमानी नहीं करना। 3 दिनों में हम क्या क्या सीखे ना? हसद, जलन, गुस्सा, ये सारी चीजें अवॉइड करना। समझ में आया? तो ये है आखिरत का दिन। आखिरत के दिन में हमारे हर एक चीज का हिसाब होगा, हर एक चीज। बहुत सा अभी हम कल क्या खाए थे हमें जल्दी याद नहीं आता, लेकिन उस वक्त एक एक सेकंड का हिसाब दिया जाएगा। एक एक सेकंड में तुम उस दिन ये कर रहे थे, हम बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं किया, तो हमारा वीडियो दिखाया जाएगा, देखो तुम कर रहे थे प्रूफ के साथ। हम बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर रही थी। अगर टीचर कुछ भी पूछे यू आर डूइंग, तो हम लोग कहते हैं नो टीचर आई डिडंट डू, माय फ्रेंड डिड दिस, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस वक्त हम ऐसा नहीं एक्सक्यूज कर सकते। तुम्हारी वीडियो ही दिखा देगा अल्लाह कि देखो तुमने ये किया था, और तुमको पर्सनली नहीं दिखाएगा, सब लोगों के सामने तुम्हारे गुनाह दिखाए जाएंगे। सब लोग, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत तक के आखिरी लोग होंगे, सबको गुनाह खोल खोल कर दिखाए जाएंगे। अच्छा लगेगा? 4 लोगों में तुम्हारी इंसल्ट हुई तो अच्छा लगता है? अभी मैं यहाँ किसी एक को खड़ा करके मारी तो कैसा लगेगा? मार का कम इंसल्ट का ज्यादा दर्द होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही कयामत के दिन सब लोगों के सामने गुनाह खोल खोल कर बयान किए जाएंगे। तो इसके लिए सोच समझकर अच्छे बनने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट है तकदीर पर यकीन करना। तकदीर यानी कि क्या? जो हमारे साथ हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है, वो हमें मिलकर रहेगा। टेंशन नहीं लेने का, जो चीज होने की है वो होकर रहेगी, जो चीज नहीं होनी वो होगी नहीं। सोच सोच कर बेकार में टेंशन नहीं लेना। अच्छा बुरा जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा बुरा इंसान के साथ जो भी होता है किसकी तरफ से होता है? अल्लाह के तरफ से होता है, ठीक है। तो ये है 6 हमारे अकीदे। पेपर